الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اچھا میرا جو مزاج ہے نا وہ تقریر والا نہیں ہے، میں مبلغ نہیں، ٹھیک ہے. اور میں نے باجی کو جب حامی بھری تھی تو میں سمجھا کہ گھر کے اندر پروگرام ہے کہ 2-4 فیملیاں آئی ہوں گی تو ان کو ختم نبوت کی کوئی بات سنا کے آتے ہیں، تو ادھر تو انہوں نے مسجد کے اندر کر لیے. آج نہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں میرا مزاج وہ نہیں، میں پہلے بتا دوں. اگر آپ تو ذہن لے کے آئے کوئی بڑی کوئی تقریر ہوئے گی ہے وہ نہیں، ٹھیک ہے. گل سمجھنی ہے تو گل سمجھانا ہے تو گل اسی بچیاں نو سمجھانی ہے، ٹھیک ہے بینا پتر. میں جہی گل کرانگا وہ تھوڑے کو میں سننی ہے بعد چ نہیں انہیں سننی تو دھیان نہ توجہ نہ سننا. جو بات میں ابھی سمجھاؤں گا وہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، جیسے وہ یاد نہیں کرتے مدرسے میں سبق یا اسکول کے اندر، تو وہ آپ نے یاد کرنا. ابھی میں نے ختم نبوت کی تاریخ پوچھی ہے تو کسی ایک کو بھی نہیں ہے. کچھ دن پہلے یہ بلکہ چونڈے کے اندر ایک ادارہ ہے بہت بڑا، کوئی 400-500 طالب علم بیٹھے تھے اور وہ سارا مدرسہ تھا. حضرت جی مدرسہ تھا جی تو تعریف پوچھی میں کہ تو تعریف سناؤ یار نو ختم نبوت. ایک بچے نو نہیں پتہ ہی کوئی نہیں ختم نبوت ہے کی شے. ساڈا نا مزاج کچھ محراب و ممبر دا انجدا ہے کہ اس محراب و ممبر تو جڑی آواز اٹھتی ہے وہ نعرے، صرف نعرے، ایک رسم جہی ہے، رسم وہ رسم ادا کرنے. ہوں دیکھو کئی لوگ نہیں آئے، وہ ایک رسم سی ہے نا، انہوں نے کہا رسمی ایک تقریر ہے، وہ کئی ہوں اس رسم کو ادا کرنا سے آ گئے نے تو کئی نہیں آئے. یہ رسم ہے، تقریراں کانفرنساں تے لکھاں روپیہ لا کے تے گل پلے کھ بھی نہیں پیندا اگلیاں، بالکل فضول جا. وہ چودھری صاحب نو اپنے نام کی غرض ہوں کہ میرا ذرا نام ہو جائے، دوجیاں نو ذرا پیسے دیا ہوتا ہے کہ ساری جیب گرم ہونی ہے. بس ہے رسم ایک ٹری ہے، صاحب تک ٹری ہے. ختم نبوت کی کانفرنس ہوں جی، بڑی وڈی کانفرنس ہوئی، شولہ بیان مقرر آئے، تقریراں کر کے ٹر گئے، نعت پڑھن والے نعت پڑھ کے ٹر گئے، تلاوت کرنے والے تلاوت کر کے ٹر گئے، نقیب محفل وہ نقابت دے جوہر دکھا کے ٹر گیا. تے پلے کسے نو نہیں پئی کہ ختم نبوت ہے کی شے. بیٹا ختم نبوت یہ ایک عقیدے کا نام ہے. کیا نام ہے؟ ایک عقیدہ ہے ہمارا. ختم نبوت یہ عقیدہ ہے. اب سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، اور یہ میں نے آپ سے سننا ہے، ٹھیک ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا نام لیتے ہیں، درود پاک بھی پڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں. بولے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کوئی رسول پیدا نہیں ہو سکتا. بولیں پیدا نہیں ہو سکتا. سمجھ آئی؟ یاد ہو گیا بھائی؟ کس کو یاد ہوا ہاتھ کھڑا کر. چلو بھائی ابھی کو پہلے ایک نہیں سی تو ہوں کنے ہاتھ کھڑو ہو گئے. ہاں
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। उनके बाद कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पैदा नहीं हो सकता। शाबाश, माशाअल्लाह। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜਰਮਨੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜੇ? ਇਹ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਬੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ फड़ लेंदा है कि एक अकीदा हमारा बच्चों ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तशरीफ़ लाए थे। ठीक है, वो पहले तशरीफ़ लाए थे और वो फोत नहीं हुए। वो फोत नहीं हुए। वैसे तो लोग फोत हो जाते हैं ना, इधर कब्रिस्तान है कोई पास ही है ना, तो बंदा फोत हो जाता है तो उधर दफना देते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन वो अल्लाह के नबी ऐसे थे, अल्लाह की कुदरत, वो फोत नहीं हुए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फोत नहीं हुए, वो जिंदा है। और वो जिंदा कैसे हैं? वो ना ऐसे जिंदा अल्लाह पाक उनको उठा के आसमान पर ले गए, जिंदा आसमान पर उठा के आसमान पे ले गए। हज़रत जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाते हैं और आके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको अपनी तरफ बुलाया है, तो मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आपको ज़िंदा उठा कर ले जाऊँ, तो आप ना गुस्ल फरमा लें। तो हज़रत ईसा और बच्चों सुनो, मेरा पुत्र सुनीदा होता है, तुहानू सुनाना है, मैं तुहानू सुनाना है तो तुहानू समझाना है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गुसल करके आते हैं। गुसल का पता जे कि नहा के नहाइया करके आते हैं तो उन्होंने ना वालों तो इंज पानी टपक रहा होंगे। की टपक रहा होंगे? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नूं उठा के जिब्राइल अमीन आसमान से लै जाते। वो अब भी आसमान पर जिंदा मौजूद है। ठीक है, जिंदा बिल्कुल, इस जिस्म के साथ, कोई रूह नहीं, इस जिस्म खाकी के साथ वो जिंदा आसमान पर मौजूद है। ठीक है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि कुर्बे क़यामत में, जब क़यामत आने लगेगी ना, उससे पहले वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कंधों के ऊपर ऐसे हाथ रख के ना आसमान से ऐसे नजूल करेंगे, नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। दो फरिश्ते साइडों पे होंगे, ऐसे कंधों पे, ये देखिए ये कंधे होते हैं ना, ऐसे कंधों पे हाथ रख के ऐसे, तो दो जर्द चादरें पहने हुए होंगी। जर्द चादर पता है? नहीं पता? हाँ, इतने केड़ा रंग है जर्द? ये जर्द है बेटा, ये जर्द है, समझ रहे? तो दो जर्द चादरें, एक चादर ऊपर ली होगी, एक वो जैसे एहराम नहीं बांधते हाजी, हाँ वैसे होगा। तो वो दो जर्द चादरें पहनी होंगी। ये हदीस पाक में है, हजूर ने फरमाया है। अच्छा, वो उतरेंगे पता है कहाँ? वो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हो के मुल्क के अंदर। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हो सहाबी हैं, तो उनके मुल्क का पता है कौन सा मुल्क है? नहीं पता बच्चों? उनका मुल्क है दमिश्क, शाम। याद रहेगा, शाम, मुल्क शाम। तो दमिश्क के अंदर एक मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, वो आज भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है। उसका ना एक मीनार बना हुआ है। इस मस्जिद का मीनार बना है कोई? ये जैसे मीनार इधर बना हुआ है ना, ऐसे उसका भी एक मीनार है।
हजूर ने फरमाया दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी मीनारे, इधर मशरक किधर है जी, मशरक इधर हो गई ना, तो ओ हुन होया मीनारा उधर, इंज ही है ना, यानी ए मस्जिद है तो उधर मीनार है, एक मीनार वड्डा सारा मीनार है। फरमाया उस मीनार दे, ए मीनार है ना, इस मीनार दे कोल इंज उतरन। हुन समझ आई कोई गल समझ आई? तो फिर जो उतरनगे ना तो कोई ऐलान नहीं करनगे कि मैं ईसा हाँ, बल्कि लोग उन्होंने आपे ही पहचान जाएंगे। वो कोई किताबां नहीं लिख लिख के छापनगे मिर्जे कादियानी मंगरा कि मैं जे ईसा, वो कोई रोले नहीं पाएंगे, वो कोई मुनाजरे मुनूजरे भी नहीं करेंगे, उनको आपे ही पता चल जाएगा, दुनिया सारी नूं पता, पूरी दुनिया च पता चल जाएगा हज़रत ईसा तशरीफ ले आए। और आके ते एक काम होर होना है, सुनो भाई सुनो, एक काम होर होने नाल कि हज़रत इमामे महदी उन्हां दा असली नाम है मुहम्मद। की नाम है? हज़रत इमाम महदी का असल नाम की है मुहम्मद। ते उन्हां दे अबू का नाम होएगा अब्दुल्ला। की होएगा? अब्दुल्ला। तो सैयदजादे होंगे, शाह साहब होंगे। की होंगे? शाह जी, सैयद साहब। तो वो ना खाने काबे का इंज तवाफ कर रहे होंगे, ते वक़्त के 40 अब्दाल, 40 औलिया अल्लाह उनको पहचान लेंगे, ये तो इमाम महदी हैं। ठीक है, इमाम महदी भी आके कोई रोला नहीं डालेंगे कि मैं हूँ इमाम महदी। समझ आई कि नहीं? उनको उलमा और औलिया अल्लाह और गोस कुतब अब्दाल पहचान लेंगे कि ये है इमाम महदी। अब इमाम असर की नमाज का वक़्त हो जाएगा तो इमाम महदी को आगे कर देंगे, पीछे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। तो इस मुसल्ला रसूल पर खड़े होने की वजह से इनको इमाम कहते हैं। क्या कहते हैं? इमाम साहब। जैसे ये इमाम साहब है ना, तो वो एक नमाज की इमामत करवाएंगे, इमामत, उस वजह से उनको इमाम कहा जाता है। कोई बात बेटा बच्चों समझ आई है? बच्चों को मैं मुखातब हूँ, बड़ों से नहीं। बड़िया को आप ही समझ आ जाएगी। बच्चों को असी अकीदा समझाना है, असी बच्चों को अकीदा नहीं जे समझाया, इन्होंने समझाओ। नहीं तो यह हुई जो व्डे हो के ना कादियानी चुंगल च फस रहे, कादियानी इन्होंने फसा रहे। अपने स्टेटस तो थले आके ना जी हजरत जी, अपने स्टेटस तो असी थले आके बच्चों दे विच उतर के इन्होंने वो समझाना है। मुफ्ती साहब अपने उस स्टेटस, उस जलाल ते वजद दे विच रहन, वो गल अगलियां नूं की समझ आनी? दसो कुछ समझ आनी? वो जोशे खताबत दे विच ही वो एडे औखे औखे लफ्ज़ वो वड्डियां नूं नहीं समझ आ रहे, बच्चों नूं की समझ आनी? रटाने ने इन्हों समझाना है, इन्हों दर्स देना है, दर्स देना है, इन्हों की तलीम और तरबियत करनी, इन्हों वो चीज़ां दसनियां ने कि जिथों जाके कादियानी इंज करके फटते हैं, इंज नप लेंदे ने, झोक लेंदे ने। साडा बच्चा जांदा वे पढ़न वास्ते इंग्लैंड गया, जर्मनी गया या कारोबार वास्ते जाते हैं, महीने डेढ़ दो बाद आता जे जो वापस कादियानी बने आंदा। दसो की करें? क्योंकि असी समझाया ही नहीं, दसी ही नहीं, कादियानियत की पहचान ही नहीं दसी, अपना कीदा खत्म नबूवत समझाया ही नहीं होना कि साडा कीदा खत्म नबूवत असल च है की, कादियानियत ना रोला की है, सानू नहीं पता। वो ऐ समझदा है कि भाई जिमें वहाबी देवबंदी शिया आपस एक दूजे को काफर काफर कहते हैं ना, इंज ही कादियानियां मिल मौलवियां का कोई रोला है, वो एक दूजे को काफर कूफर खेड़ते हैं पे। तो वो जदीद दौर का जदीद बच्चा वो बेचारा फिसल जाता है, वो आंदा है भी ठीक है।
تو وہ جو ہم کہتے تھے نا کہ اب حضور کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا، تو وہ قادیانی آگے سے کہتے ہیں کہ وہ تمہاری حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ابھی آنا ہے، تو دیکھو اب تو ختم نبوت ختم ہو گئی نا، تو یہ تو نبوت جاری ہو گئی نا۔ ختم نبوت کے مد مقابل ایک عقیدہ ہے، اس کو کہتے ہیں اجرائے نبوت۔ ختم نبوت کا مطلب ہوتا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، اجرائے نبوت یعنی نبوت جاری ہے۔ اجرائے نبوت مطلب نبوت ابھی جاری ہے، ابھی اور نبی آئیں گے۔ تو قادیانی اجرائے نبوت کے قائل ہیں، اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ختم نبوت کا۔ کیوں میرا بیٹا کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ ختم نبوت کا عقیدہ۔ ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو ابھی، تو اس لیے ہم نے تعریف یہ کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں، اب آپ کے بعد کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے نزول کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کیا کرنا ہے؟ نزول۔ انہوں نے پیدا نہیں ہونا، انہوں نے کسی ماں کے بطن سے پیدا نہیں ہونا، انہوں نے تو زندہ نزول کرنا۔ تو اب ختم نبوت کی تعریف کے اندر پیدائش کو ہم نے داخل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو گئی ختم نبوت کی ڈیفینیشن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی کا تعارف تھوڑا سا بچوں میں نے بیان کیا۔ بقایا عاجز کی بڑی کتابیں ہیں، وہ تو بڑی کتابیں ہیں، تو بچوں کے لیے میں نے یہ بڑی کتابیں تو لکھی ہیں بڑوں کے لیے، تو بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے ہیں، چھوٹے چھوٹے رسالے۔ یہ دیکھیں، یہ 15-16 صفحوں کا، تو بچوں آپ نے پڑھنا ہے، یہ پڑھیں گے؟ یہ 16 صفحے کا کتنی دیر میں پڑھ لیں گے بیٹا آپ؟ 10-20 منٹ پڑھ لیں گے نا، 10-20 منٹ میں پڑھ لیں گے آپ انشاءاللہ۔ اور اس کے اندر موٹی موٹی جو باتیں ہیں نا، موٹی موٹی، اور قادیانیوں کے ساتھ جو ہمارا اختلاف ہے اصل میں، وہ بیان کی ہے، اور قادیانی کتابوں کے اصل سکین بھی میں نے یہاں پہ آخر میں لگا دیے، تاکہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہاں جی، اور کوئی قادیانی سامنے ہو تو اس کو آپ یہی دکھا سکے، یہ دیکھو تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اب یہاں سے میں 2-3 باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ ہاں ٹھیک، اچھا وہ ٹائم صحیح ہے، وہ پہلے تو اوہو 7:45 ہوئے نے، تو کنے بجے جائے؟ 8:30 اچھا 8:15 تک، اچھا جو بڑے نے بے بہا نے مک دے، ہاں بس ٹھیک۔ اچھا کلمہ آپ کون سا پڑھتے ہیں آپ بیٹا؟ سناؤ کلمہ طیبہ، اونچی آواز میں سناؤ، بیٹھے بیٹھے سنا دو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمد کون ہے؟ صلی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کیا تعارف ہے؟ اللہ تعالیٰ کے آپ نبی و رسول ہے، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوا۔ ہاں جی، جو 1400 سال پہلے تشریف لائے تھے، اور سبز گنبد والے سرکار، یہ تعارف مسلمان تو گج بج کے کرواتا ہے تعارف، کہ وہ محمد سبز گنبد والی سرکار جو 1400 سال پہلے تشریف لائے تھے، جن کے باپ کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمینہ تھا، ایسے ہی ہے نا؟ مرزا قادیانی بیٹا کہتا ہے وہ محمد اصل میں میں ہوں۔ کیا کہتا ہے؟ یہ جو اپنی عبادت گاہوں کے باہر کلمے لکھتے ہیں نا بڑے بڑے، لا الہ الا اللہ محمد، تساں لکھے مسجد اپنی دے باہر کلمہ لکھا نہیں؟ لکھا مسلمان لکھ دے کوئی نہیں، سانوں کی لکھن کی لوڑ ہے؟ وہ اپنے گھراں دے باہر کنیا کونے کلمے لکھے نے یار، یا اپنی دکانوں دے باہر اپنے آفس سے باہر کلمے لکھے جے کوئی؟ قادیانی کرتے ہیں ڈرامہ کہ لوگوں جہلی طور سے دس دینا سی بھی مسلمان ہوں دے قادیانی تے مرزائی، قادیانی مرزائی ایک کلٹ دے 2 نام نے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا اے نا میں کتاب لکھی ہے پوری قادیانی کلمہ، یہ قادیانی کتاباں دے اصل سکین میں آخر تے لا چھڑے نے۔ قادیانی عقیدہ ہے کہ وہ محمد اصل سے مرزا قادیانی ہے،
ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਅਲਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਦਲੀਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦਲੀਲ। ਕਲਮਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah, ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਲਮਾ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਆਇਤਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੂਰਾ ਅਸ-ਸਾਫਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਇਤ 37 'ਚ। ਸੂਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਆਇਤ 47 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਇਤ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਇਤ, ਉਹ ਵੇ ਸੂਰਾ ਅਲ-ਫਤਹ ਦੀ ਆਇਤ 29। ਸੂਰਾ ਅਲ-ਫਤਹ ਦੀ ਆਇਤ 29। ਉਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ, ਦੱਜਾਲ ਤੇ ਫਰਾਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਫਾ 48 ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਤਾਬ रूहानी खजाइन जिल्द 18 सफ़ा 207 के उत्ते उन्हें गल की। मिर्ज़ा कादियानी कहता है फिर इस किताब में इस मुकालमा के करीब ही ये वहीउल्लाह है मुहम्मदुन रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना माहु वशिद्दाउ लल कुफारी रुहमाउ बैनहुम। इस वही इलाही में मेरा नाम मुहम्मद रखा गया और रसूल भी। हुण पता चलिया जो कलमे जिहड़े लिखते सन वो कलमे दे विच मुहम्मद, असल मुहम्मद कौन है दस्से को नहीं मरज़इयो तुसी यह लोगों को दस दिओ साडे कलमे मटाए, कलमे मटाए। और तुसी यह क्यों नहीं लोगों को दस्सिया कि कलमा जिहड़ा कलमे दे विच मुहम्मद है, मुहम्मद ज़ात कौन सी? मिर्ज़ा कादियानी दा बेटा बशीर अहमद MA अपनी किताब कलमातुल फसल सफ़ा नंबर 158 के ऊपर लिखता है, मिर्ज़े का बेटा कहता है अल्लाह ताला का वादा था कि वो एक दफ़ा और ख़ातमुन नबिय्यीन को दुनिया में मबूस करके, जैसा कि आयत आखरीना मिनहुम से ज़ाहिर है, पस मसीह मौद खुद मुहम्मद रसूलुल्लाह है। तो मसीह मौद कौन है? मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब। कादियानी ते मरज़ई मिर्ज़े कज़्ज़ाब नूं मसीह मौद कहंदे ने। की कहंदे ने? मसीह मौद। वो कहंदा है पस मसीह मौद खुद मुहम्मद रसूलुल्लाह है जो इशाते इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाए। इसलिए हमको किसी नए कलमे की ज़रूरत नहीं। कहता कलमा साडा इहो ही रहेगा, कलमा जिहड़ा है वे ना इहो ही रहेगा, कलमा नहीं असीं बदलना, क्योंकि उहदे विच मुहम्मद दा जिक्र है ते मुहम्मद मिर्ज़ा कादियानी। चाचा जी कोई गल समझ आई है आप जनाब नूं? आप गल समझ आ रही है कोई? मैं औखियां गल्लां तो नहीं कर रही। अच्छा किसी कादियानी ना तुसीं गल कर सकते हो? जिन्नियां हजे हुण बंद कर देने, जिन्नियां गल्लां होईयां ने बयान कर सकते हो है? अच्छा चलो ठीक। अगर कभी जिंदगी च मिल जाए कोई कादियानी तो कम अज कम ज़्यादा गल्लां नहीं, गल एक भी बड़ी होंदी है यार, वो गल तो एक दो भी बड़ी है। तो असी तो फिर इस छोटे ਜਿਹੇ रसाले जिहड़ा साडे बच्चे ने 15 मिनटां च पढ़ लेना है, ਉਹਦੇ ਚ मैं तकरीबन 10 हवाले दे छड़े असल किताबां दे स्कैन। तो कम अज कम 10 दलीलां साडा बच्चा एक कादियानी ते मरज़ई नूं दे के ते ਉਹਦਾ मूँह ठप कर सकदा। वो गल समझ आई है कि नमाज का टाइम हो गया है तो मैं पहले दस दिया मेरा मजाज तकरीर का नहीं, मैं मुनाजर हाँ असल मुनाजरे करना मरज़इयां दे नाल। ते मेरा मजाज मेहराबो मिंबर वाला नहीं, मेरा कुछ होर वे समझ रहे गए हो क्या समझे। तो तकरीर मैनू को नहीं होंगी, मैं वही माजरत करना वा। तो जो सुनिया तो जो सुनाया अल्लाह कबूल फरमाए। तो कारी साहब इन्हां बच्चों नूं किताबां पढ़ाउणियां ने,
सबकन इन्हां को सुननियां ने। फिर कम अज कम देखो असी पूरे जग नूं रोशन तो नहीं कर सकते, जिन्ने को अपने हिस्से का एक अद्धा दीवा तो जला सकने किन्ने। तो तुसी कम अज कम अगर 100 बच्चे दे विचों 5 बच्चे भी उन्होंने याद हो जाए ना, मुकदे नहीं, 5 भी मुकदे नहीं। पूरे पिंड दे विच 5 बच्चे मुकदे नहीं जे। 5 तो बड़ी दूर की गल, एक सिर्फ एक उन्होंने गल समझ आ जाए, मुकदा गल समझ आइए। वमा अलैना इल्लल बलाग। चलो जी। डॉक्टर साहब, ये जो मज़ही हैं, कादियानी हैं, इनके साथ कारोबार कर सकते हैं? हराम है जी, अपने तो मुसलमान को नहीं, ना उनकी दुकानों से सौदा लेना चाहिए, ना इस तरह को। बिल्कुल बाईकाट करो। अपने मुसलमानों को जिहड़ा नफा जाना है उन्होंने जेब च जाएगा। असी अपने मुसलमान को पालांगे ना। जब भी हैं गाँव में तो इनको थोड़ा सा नहीं बाईकाट करो। एक बड़े बड़े साडे मुजाहिद खत्मे नबूवत ने इलामा तो नहीं बहरहाल एक्स कादियानी ने, इरफान महमूद बर्क नाम शायद सुनिया होगा। इरफान महमूद बर्क साहब फरमाते ने कि मैं किंज होया सा मुसलमान कि महल्ले दे विच साडा घर सी, असी जदों निकलदे हुंदे सां ते लोकी जेह्ड़े सन मुसलमान वो सानू वेख थुकदे सन ते जुत्तियां बहांदे हुंदे सन ते नफरत का इजहार करते सन ते सानू गालां कड्डदे सन, साडा बाईकाट करते सन। फरमाए आंदे ने कि मैं फिर एक दिन बह के गौरो खोज किया कि आखिर है की वजह है कि इन्नी नफरत है मुसलमान साडे कोल क्यों करते हैं। इरफान महमूद बरक साहब फरमाते ने कि मैं फिर तहकीक की, फिर मैं अपन किताबां पढ़ियां तो मैनू पता चलिया कि मौलवी जी गल करते हैं ना, गल ठीक करते हैं। क्योंकि कादियानी किताबां को नहीं जे पढ़ते, अपनी कादियानी किताब नहीं पढ़ेगा अपनी, वो मिर्जे नूं ते मनदा, मिर्जे दी नहीं जे मनदा। समझ आई कि नहीं। तो वो आंदे ने मैं जो फिर तहकीक की तो मैं कादियानी ते लानत पा छड़ी। इन्हां नाल करो, बाईकाट करो और इन्हां एहसास होवे। समझ आई कि नहीं। और ए रवैया रखना, क्योंकि कुरान का असूल ते दस्तूर है। फरमाया कि मोमन दिया सिफते कि अशिद्दाउ लल कुफार रुहमाउ बैनहुम, काफरां दे उत्ते ते बड़े सख्त हुंदे ने ते शिद्दत इख्तियार करते हैं, आपस में बड़ा प्यार मुहब्बत करते हैं। तो जिहड़ियां तुसीं चीज़ां खरीदनियां ने अपने मुसलमान दुकानां को नहीं है ने मुसलमानां दियां, उन्हां को लवो ना। वो जिहड़ी 2 रुपए की बचत जानी है साडा मुसलमान खाए ना यार। हाँ जी, कोई गल समझ आई? बस ठीक। तो हाँ, लड़ाई ने, लड़ाई झगड़ा ने, बिल्कुल कानूनी मामलात करो जिन्हें करने ने। कानून मौजूद है। 1974 की असैंबली के इन्हों गैर मुस्लिम अकलीयत डिकलेयर कर दिता गया है। कानून मौजूद है, आराम नाल अपने कोल थाने च जाओ। अगर कोई ऐसी वायलेशन करते हैं, कोई इस्लाम के शियार इस्तेमाल करते हैं, जाके आप रपट दर्ज करो। कानूनी मामला, लड़ाई झगड़ा नहीं भाई, इस चीज़ की इजाज़त असी नहीं देंगे। ठीक है जी। होर कोई गल किसी ने कोई करनी है तो ठीक हो गया, कर सकते। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।